Saan punta? Shout out po. Morning, good morning kay Norjam. Good morning, hello. Obed Abi, shout out. SG. So, may secret. On the way to? Asam geta man to? Asa geta man to doon? Santa? Santa. Good morning. Shout out watching from Manila. Jansley. Hello po. It's na. Uy, naka-live naman day ka ganina ra doon. May comment? Hinay siguro. Tell me a secret. 400 plus viewers. Good morning. Hello po. Boboy Bulalakaw Babor shout out. Tell me a secret. Wow, thank you for the 10 star. Ma'am Nel, thank you po. I-flex mo naman to profile ko please. A. Ramos Valenciano, sige po. Mag-comment ka lang po sa mga latest na upload ko para mabasa ko. Thank you po. Saan punta? To sakit to doon, nalimot ko Shaton ba to? To Shaton guys. Okay. To Shaton. Wow! Guys, everyone, wow, thank you for the 50 star. Nice, sana all. Ma'am Neil, thank you guys to follow and oh my gosh. Follow and support guys, Ma'am Nels. Kabuyok. Kabuyok. Mainit. Phone ko sa likod. Nainitan yung phone ko guys. Ayan. Flex din ako. Sure, Ma'am Nel. Thank you so much guys, everyone. Sa mga baguhan po dyan, pa-shoutout Barangay Matamba. Guys, pamahal po, payakap, Nel Kabuyok guys, of course. Everyone, ang ating Tala Center. Introduce. Weh, pabakas naman po, salamat. Let's go, Nonoy Castillo Vlog guys. Pa-share po ng live sa mga gustong magpapin. Tulad ni Ma'am Nel Kabuyok, pa-share lang po ng aking live.
Let's go guys. Good morning. Shoutout kay Raddy. Saan papunta, idol? Papunta na sa inyo guys. Elroy Canlas. Init. Amping. Thank you Johnny Roma. Helen. Ma'am Neil, thank you po sa star. Pets Tenorio, Elroy Canlas, shout out. Solid supporters, idol, maraming salamat. Genwy, G Brothers, thank you po. Count me in kay Genwy guys, let's go. Sa ating mga solid supporters dyan, let's go na. Evander, Anod, let's go guys, let's go. Mag-comment lang kayo dyan kung sa mga gusto magpayakap. Comment and share the live. Good morning. Support you din mga vlog ko. Sis, wala pong problema, Ricky. Shoutout Kabayan, John Paul Berido. Shoutout po. Wow! Thank you so much. Ma'am Nil Kabuyok, maraming salamat po sa mga solid supporter natin dyan. Sa mga hindi pa po nakapag-follow and nakapag-visit sa bahay ni Ma'am Nils, please do follow nyo na guys para mamaya kayo na naman ang masindan niya ng patalo, okay? Thank you RM Ariula. Thank you po. 110 star. Thank you so much. Alejandro Maranan. Aurel Johnny, hey po. Dito kami ngayon guys sa Dumaguete guys. Rick Bordario, shoutout. Justin Doctor, hi. Dong, inana ba nga bandong na ay color beige? Eh, nani bag color? Kawantay ka? Inana no? Close band. Close band. Shoutout dyan, Barangay Minuhang, Barogo, Leyte. Shoutout po sa lahat ng mga taga Barogo, Leyte guys. Mahal na. Mahal pa sa ligo na. Kusgan po na ginana. Yes guys, nag-comment ang ating tala sender guys, no. Sa mga hindi pa nakapollow dyan, like and share na and follow. Yes, air condition. Shoutout naman kay Tupeng. Shoutout kay Tupeng. Marlan. Init na akong cellphone dress to bang. Nagmita na ako. Nainitan na. From the start. Good morning, idol. Shoutout sa nanonood from Malulus, Bulacan. Shoutout po. Good morning. More bless po sa ating ma'am Tony Amata po ng QZ. Antonio Amata, shoutout. From Quezon City, Ronaldo, hello po. Ang dami from QC again. Henry Miliamina. Hi, shoutout po. From De La Cruz, Coronadal City. Hi po. San Carlos, hello po. Good morning sa mga taga San Carlos dyan. Popoy Barba, hello po. Welcome to my live. Thank you sa mga nag-share na live guys. Shoutout naman taga Masbate. Nandito ako ngayon sa Alabang. Uy! Kumusta po mga taga Maynila dyan. Shoutout, good morning sa inyo. Musta na kayo dyan? Okay lang po. Init guys, and it's tell me.
Tutu Parts Hokkaido. Hi po. Wex Kali, shout out po. Kumusta guys? Good morning. Aljan Bagta, shout out. Julan Eman. May naligag. Wolf. Gani init. Shout out lang po di sa Kulaman Sultan Kudarat dito Alabang. Ay grabe, ang daming nanonood natin from Alabang. Sana all. And of course sa mga taga QC din. Good morning. Good morning kay Ryan. Good morning kay Juniper. Ingat po sa biyahe. Thank you po. From Cavite. Shout out Tets Navarrete. Hi po. Good morning. Okay lang naman po ang buhay sa Manila. Mabuti naman po, Sir Mario. Ingat po kayo lagi dyan. Shoutout from Apari, Cagayan, Wency Alario. Hi po. From Caloocan, Maynila. Mega love shout out. Ang cute. Wig. Kanang wig ang karaanon na hindi. Hindi siya kurma. Naibago na umiinis. Init. Tatawag hindi na. Init na. Gamay. Shoutout po sa taga Bindoy, Malaga. From Negros lang ba yan, yung Bindoy, Malaga guys? Shout out po. Hala, grabe! Ba't yan? Jane Good, Tom yan, Azarzcon. Grabe naman yan. Sige na, pinapansin na kita. Huwag ka na maggalit. O na business at tang Asa ka ni? kana. Jan's Orcon. Grabe ka. Basic. Installay nila. Karang ko pinita god. Thank you for sharing the live. Shoutout from New Zealand. Ay, wow. Thank you for watching my live, guys. Thank you, Mario. Thank you so much. Itong flyers, George, wala na. Wala na itong flyers. Nabilin sa DNR. Ha? Flyers na ito ba? Nabilin na sa DNR. Yeah, anak yun. Taas na itong galabugas. Iibot ang tag-bronze dito. Kapag yun, naikot ang patong dito guys. Patong to. From Zamboanga City, shout out. Crisanto, Silingan, shout out Silingan. Sayang sa manting pinabas sa idol. Ay, shoutout na lang guys. Binabbasahin ko na. Idol, galing mo mag-tiktok. Thank you, Jolan, Eduardo, Sir Erwin, RJ.
shout out Lods. Di na lang ko magbasa guys, kaya mabuyod ko. From Hong Kong. Mabuyod ako. Di na ko mabasa guys, mabuyod ko. Lantaw na lang mo diha. Bahala mo. Sa ako ka na. Double Oriental. Naswerte na lang kung kisa kong mabasa kay mabuyod na ko guys. Mag-text ka, mag-cellphone ka, magbiyahe. Buyod. Ano yun? Yes. Guys, di mo na ako magbabasa kaya nahihilo ako. Pa-Flex Oliver. Oh, ang ganda guys. Daming cars. Yarn. Pahinging isa. Yan o. Born room. Tada. Makaris. Asa man ka padulong? Yes, Roderick Smith. Cute. Orange? Cute sa orange. Sa cute. Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Matchaw. Matchaw. Ano rin mong kuhan? Holder. Na, ako ba ito yung pabutang dira? No, naran yung phone holder. Ay tripod. Tihok yapo. Lihok to. Bahig daon ra dong, no? Kaso mo, ugok. Kawiran eh. Eh. So, shout out dyan. From Palawan, ay grabe, Francisco, California. Thank you for watching my live, guys. We are live now from Philippines. Agoy. Shoutout sa mga viewers dyan sa Shoutout. Shout out on the way to Shuttle na si Bossing. Guys, helper for today, guys. Ang lupit na mga helper ko today. Hi po. Maayong punta. Gusta, saan ba kayo punta? Thank you po. Sideline muna tayo ngayon, guys. Guys, mabigawan na sa kadugay ko nung huli. Jay Fernandez, Junel Suyad, shout out. Sa kung maupahuli ko dili pa kay Lunis ano pas tatagwa. Sa agaw sa mga tarang adlaw. Cornelio Embassy GMR, shout out. Christian Lupis. Motor George, sapak yung hagdan George. Balag yun. Di ko Shoutout pas anong hagdan. Balag hagdan. Kay si Daddy mga rastira mo gina. Thank you, Tanhay. Renanti, Ernest. Kami shout Joseph out. Poli-Poli me. Okay ka mo mag-drive kay puli-puli. Oh, Padulong, Shaton, guys. Kulay na dong. Ikaw na kumibala. All the way, watching from Daddy, San Diego, California. Wow! Nagkabang. Thank you so much, Arnel Guliyod. Welcome to my life. Langgam dapat ang sapan. Baringi. Nagil yan. Laon yun, Binata 51. Shoutout po.
From Bagtik, Mabinay. Uy, Narfi, very. Good morning, Day. Bagtik, Mabinay, dirirom na sa Negros. Ay, duol ra kay Lods. Lord Corrales siya. Kahadlaya kayo, guys. Kaputik cellphone. Portion ko sa... Boyet, good morning. Ito, ibali na naman ang diya. Yan eh. Saan? Karin-giris lang display kas pa kinaguba. At 3 tuyok na daw. To Shaton, guys. Atong ibali speakers partner. Richard, Tanga. cute. Wow, cute. Juday Sky, ingat kayo. Thank you. Tao ni Welben Marian, shout out. gitara. Welcome back to Shaton, guys. Na daw dool nga resort kaya? Doon na idol resort ka na nga itong atuan? Taghan. Ay, mga resort. Main resort? Layo na. Layo ra? Ano may resort yan doon sa Seattle, George, ha? Ah. Morning, shout out Dol from Barangay Mulubulo. Meron ba tayong viewers dito from Shaton, guys? Comment naman dyan. Negros. Ay, Boss Duix. Saan sa Negros? From Kabuyaw, Laguna. Sa mga viewers dyan from Shaton, guys, on the way to Yuna. Shout out po kay shout out po sa sawa ko nasa Saudi, idol. Shout out kay Valls Deep Love. Katria. Ang layo ng viewers natin, guys. Padulong rami og Shaton. Ay, grabe. Bali Hermoso. Bali Hermoso ang hanapin. Dora, dire? Layo. Shaton, guys. Shaton meron, guys. From CDO. Davao. Aguinaldo. Elegant City. On the way to Shaton, guys. Ang layo nyo naman. Pabugnaw kay init kaayo ang panahon. Yes. Pabugnaw ko, guys.